नमस्कार दर्शक बंधु दीर्घ 501 वर्ष पर महासंयोग प्रभु शिवों कृपारू चमकिबाकू जाउची। एही 6 राशिर भाग्य घरे हेबो खुशीर वर्षा। जानतु आपणक राशि विषय रे। दर्शक बंधु एही 6 गोटी राशि मानक उपरे वर्षिबो प्रभु भोलानाथଙ୍କ कृपा। बंधुगण ग्रह मानक गतिविधि रे परिवर्तन कारणरू समस्त व्यक्ति मानक जीवन प्रभावित होइथाए। जदि कोनोसी राशि रे ग्रह मानक स्थिति ठीक थाए तेबे ताहार जीवन उपरे सकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। जदि ग्रह मानक स्थिति ठीक न थाए तेबे व्यक्ति मानकू बहुत समस्यार सामना करबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई राशि एवं नक्षत्र मानक बहुत महत्व रही अछि। ज्योतिष शास्त्र गणना अनुसार एही 6 गोटी राशि उपरे भगवान भोलानाथଙ୍କ विशेष कृपा वर्षिबाकू जाउची, जहा द्वारा एही 6 गोटी राशि व्यक्ति मानक भाग्य खोली जीवो एवं ए मानकू धन उपार्जनर नुआ सुजोग प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु तेबे आसंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशि मानक विषय रे। जेउ मानक उपरे प्रभु भोलानाथଙ୍କ कोन सबु कृपा दृष्टि पड़िबाकू जाउची, एही राशिर लोक मानकू भगवान शिवଙ୍କ कृपारू भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिलिबाकू जाउची। कंपनी तरफरू विदेश यात्रा करिबार जोग मध्य बनुअछि एवं एहा द्वारा आपण विशेष लाभदायक हेबे। निजर बुद्धिमत कारणरू आपण प्रचुर धन उपार्जन करिबे। शिल्प एवं वाणिज्य व्यवसाय एवं परिवहनर निर्माण क्षेत्र रे उन्नत मानर फल मिलिबो। ज्योतिष शास्त्र गणना अनुसार एही 6 गोटी राशि उपरे भगवान भोलानाथଙ୍କ विशेष कृपा वर्षिबाकू जाउची, जहा द्वारा एही 6 गोटी राशि व्यक्ति मानक भाग्य खोली जीवो एवं ए मानकू धन उपार्जनर नुआ नुआ सुजोग प्राप्त हेबो। जदि ग्रह मानक स्थिति ठीक न थाए तेबे व्यक्ति मानकू बहुत समस्यार सामना करबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई राशि एवं नक्षत्र मानक बहुत महत्व रहिची। दर्शक बंधु एही राशिर लोक मानकू भगवान भोला बाबांको कृपारू उन्नतिर नुआ नुआ अवसर प्राप्ति हेबो। व्यवसाय क्षेत्र रे संतुष्टि लाभ करिवे। ऑफिस रे सहकर्मी माने आपणक काम रे प्रशंसा करिवे। प्रिय लोक मानक सहित संपर्क स्थापन हेबो। अधिक परिश्रम करिबा द्वारा आपण प्रचुर अर्थ लाभ करिबाकू जाउछंती। बहुत दिनरू लागि रहिथिबा चिंता एवं विवादरू एबे मुक्ति मिलिबो। एही राशिर लोक मानकू प्रभु भोलानाथଙ୍କ कृपारू
ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଲାନାଥଙ୍କ ସବୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଘରେ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଶୁଭ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଶୁଭ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଲା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ନମସ୍କାର।